નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે સંધ્યા. જોઈએ સમાચાર વિસ્તારથી. હવામાન વિભાગની આગાહી છે. આગામી 5 દિવસ વાતાવરણ યથાવત રહેશે. 1 થી 2 ડિગ્રી તાપમાન ઘટવાની પણ શક્યતા છે. અરબી સમુદ્રમાંથી ભેજના કારણે વાદળછાયું વાતાવરણ છે. અમુક વિસ્તારમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. ઉત્તર પશ્ચિમ ઉત્તરના પવન ફૂંકાઈ રહ્યા છે, માટે વાદળછાયું વાતાવરણ પણ જોવા મળશે. ભેજ પણ રહેશે. आगामी दिनों में जो टेम्परेचर है मतलब नो लार्ज चेंज में रहेगा, लेकिन जो उसकी टेंडेंसी है वो फॉल होने की मतलब मिनिमम टेम्परेचर की टेंडेंसी है वो जो मतलब फॉल होगा वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस में ही उस रेंज में रहेगा. ઉત્તરકાશીના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા બાદ ગ્લેશિયર તૂટવાની તસવીરો પણ સામે આવી છે. હર્ષિલ ખીણમાં હિમવર્ષા બાદ ગ્લેશિયર તૂટ્યું, જેના દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે. જો કે ગ્લેશિયર તૂટવાના કારણે કોઈ નુકસાનના સમાચાર નથી, પરંતુ ગ્લેશિયર તૂટવાની તસવીર પરથી તમે કલ્પના કરી શકો છો કે કેવી રીતે ગ્લેશિયર એક ક્ષણમાં તૂટી ગયું અને ગ્લેશિયરનો બેલૂન આખી ખીણમાં ફેલાઈ ગયો. ઉત્તરકાશી જિલ્લાના ગંગોત્રી, યમનોત્રી ધામ, મુખબા, હર્ષિલ વગેરે સહિતના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારમાં વરસાદની સાથે હિમવર્ષા થઈ રહી છે. જિલ્લા મથક સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં હળવા ઝાપટા પડ્યા છે અને જેના કારણે સમગ્ર જિલ્લામાં ઠંડીમાં વધારો થયો છે. વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં ફેલાયેલું ધુમ્મસ વિખેરાઈ ગયું, જેના કારણે સામાન્ય લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. આજે સવારે જિલ્લામાં હવામાનનો પલટો પણ જોવા મળ્યો હતો. ગંગોત્રી, યમનોત્રી ધામ સહિત હર્ષિલ, ધારાલી, મુખબા વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટા જોવા મળ્યા. આસપાસની નિર્જન ટેકરીઓ, જ્યારે કે જિલ્લાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં બપોર સુધી વાદળો છવાયા. હળવા ઝરમર વરસાદી ઝાપટા પડ્યા. ગૌમુખથી ગંગોત્રી, ભૈરવવેલી, હર્ષિલ, મુખબા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા ચાલુ છે. આ વર્ષની હિમવર્ષા સફરજનના પાક માટે વરદાનરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં મનાલી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા બાદ હવે વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું છે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ખીણમાં થયેલી હિમવર્ષાથી ખેડૂતો, મધમાખી તેમજ પ્રવાસન વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓના ચહેરા પર ખુશી છે. ખીણમાં થઈ રહેલી હિમવર્ષા અહીંના ગ્લેશિયર્સ માટે પણ જીવાદોરી બની ગઈ છે. ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરીના છેલ્લા 2 મહિનામાં મનાલી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ ન હતી. ચારે બાજુ દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ હતી અને આવી સ્થિતિમાં જ્યારે લોકો પોતાના પાકને લઈને ચિંતિત હતા, ત્યારે પર્યટન વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા વેપારીઓના ચહેરા પર નિરાશા હતી. પ્રવાસીઓ પણ કુલ્લુ મનાલી આવવાથી ડરતા હતા, પરંતુ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં મનાલીમાં આ હિમવર્ષા થઈ. દરેકના ચહેરા પર નિરાશા હતી, પરંતુ તે ખુશીમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે. વરસાદ અને હિમવર્ષાના કારણે રાજધાની શિમલા સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં ફરી એકવાર તાપમાનમાં ઘટાડો થયો છે. પ્રખ્યાત પર્યટન સ્થળ કુફરી, નારકંડા અને ઊંચાઈવાળા વિસ્તારમાં હિમવર્ષાના કારણે ફરી એકવાર જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. બરફ પડવાના કારણે રસ્તાઓ પર લપસણા બન્યા છે. વાહનોની લાંબી કતાર લાગી. લઘુત્તમ તાપમાનમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો. જો કે વરસાદ અને હિમવર્ષા ખેડૂતો અને માળીઓ માટે પણ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આ સિઝનમાં ત્રીજી હિમવર્ષા છે અને આ હિમવર્ષાથી પ્રવાસન સિઝનને પણ નોંધપાત્ર ફાયદો થવાની ધારણા છે. દૂર દૂરના વિસ્તારોમાં હિમાચલ પહોંચેલા પ્રવાસીઓ પણ હવે બરફવર્ષા જોઈને ખુશ છે. આ તરફ જમ્મુ કાશ્મીરના કુપવાડા જિલ્લામાં હિમવર્ષા બાદ આજે 5મા દિવસે જિલ્લા મુખ્યાલય સાથે સરહદી વિસ્તારોમાં જનજીવન થાળે પડ્યું છે, જેના કારણે લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. 109 અધિકારીઓએ ભારે હિમવર્ષા છતાં રસ્તા પસાર કરવા યોગ્ય બનાવવા દિવસ રાત મહેનત કરી છે. જમ્મુ કાશ્મીરના ટિંગમાર્ગ અને દુરાંગમાં હિમવર્ષા બાદ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આ સ્થળની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. પ્રવાસીઓનું કહેવું છે કે કાશ્મીરમાં હિમવર્ષા થઈ હોવાનું સાંભળતા જ તેઓ અહીંના પ્રવાસન સ્થળોની મુલાકાત લેવા માંડ્યા છે અને ટિંગમાર્ગમાં પ્રવાસીઓ બરફની મજા માણી રહ્યા છે. कश्मीर जो सुना था कि जन्नत है, देखने को मिल रहा है जन्नत, तो बहुत अच्छा लग रहा है.
काफी टाइम से प्लान करे थे, लेकिन देखा इस बार हर जगह न्यूज में कि बर्फ नहीं पड़ रही है। तो लेकिन जैसे ही पता चला न्यूज में, इंस्टाग्राम में देखा कि पहली मौसम की पहली बर्फबारी चालू हो गई है, तो कल ही हमने 12-12:30 बजे टिकट बुक करी 4 बजे की फ्लाइट की, इमीडिएटली फ्लाइट ली और बस यहाँ पहुंच गए बर्फबारी देखने के लिए। ये इसलिए भी है क्योंकि हमारी जो खेती बाड़ी है इसी के ऊपर डिपेंड करती है। समर में जो पानी के वाटर के रिसोर्सेस हैं वो इन पहाड़ों से ही बन के नीचे आते हैं, जो हमें हमारे घरों में फिर मुहैया होता है। 26 जनवरी के आसपास सोचा हमने कि आएंगे वीकेंड में, लेकिन बहुत अपसेट हुए कि बिल्कुल स्नो नहीं हुई। सुन के गुलमर्ग में बिल्कुल वो था, फिर पता चला कि जब जैसी स्नो स्टार्ट हुई है देन वी प्लान्ड सडनली एंड केम इन। વિધાનસભામાં પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ સંકલ્પ રજૂ કર્યો છે. અભ્યાસક્રમમાં ગીતા 7 દાખલ કરાશે. ધોરણ 6 થી 12ના અભ્યાસક્રમમાં દાખલ કરાશે. શિક્ષણ રાજ્યમંત્રીએ સંકલ્પ રજૂ કર્યો. જો કે શિક્ષણ મંત્રી સરકારી સંકલ્પ રજૂ કરે તે દરમિયાન કોંગ્રેસે વાંધો ઉઠાવ્યો છે. કોંગ્રેસ વિપક્ષ નેતા અમિત ચાવડા, શૈલેષ પરમાર સહિત અર્જુન મોઢવાડિયાએ વાંધો ઉઠાવ્યો. વિપક્ષ નેતા અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું છે કે સરકાર સંકલ્પનો નિર્ણય કરેલ છે, તો પછી ગૃહમાં એની ચર્ચા કરવાનું થતું નથી અને સંકલ્પ રજૂ કરવો હોય તો કામકાજ સલાહકાર સમિતિના નિયમ પ્રમાણે 7 દિવસ પહેલા વિપક્ષના સભ્યોનું ध्यान દોરવું જોઈએ. બીજી તરફ અર્જુન મોઢવાડિયા બોલવા ઊભા થયા ત્યારે અધ્યક્ષ તેમને રોક્યા અને અર્જુન મોઢવાડિયાને કહ્યું કે અર્જુન ક્યારે ગીતાનો વિરોધ ન કરે. કુપોષિત બાળકો અંગે વિધાનસભામાં ચર્ચા. વિધાનસભામાં 2 જિલ્લાના આંકડા જાહેર થયા છે, જૂનાગઢ અને ભાવનગર. 33,936 કુપોષિત બાળકો છે. જૂનાગઢ અને અતિ કુપોષિત બાળકોની સંખ્યા 7,738. તો જૂનાગઢ જિલ્લામાં 7,748 કુપોષિત બાળકો પૈકી 1,582 અતિ કુપોષિત બાળકો છે. ભાવનગરમાં 26,188 કુપોષિત બાળકો, જે પૈકી 6,156 બાળકો અતિ કુપોષિત છે. માણાવદરના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીના સવાલમાં મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગના મંત્રીએ લેખિતમાં જવાબ આપ્યો. શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ માટે સરકારે કરી છે કરોડો રૂપિયાની નાણાકીય જોગવાઈ. રાજ્ય સરકારે છેલ્લા 2 બજેટમાં કરોડો રૂપિયાની જોગવાઈ કરી. વર્ષ 2021-22માં 1,502.32 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ, 22-23ના બજેટમાં 300 કરોડનો વધારો કરી અને 1,836.83 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરી. સરકારે વર્ષ 2021-22માં 1,279.88 કરોડ રકમ ફાળવી, જેમાં 67.65 કરોડ રૂપિયા વણ વપરાયેલા રહ્યા છે. વર્ષ 2022-23માં 1,591.87 કરોડની રકમ ફાળવી અને જેમાં 1,121.76 કરોડ રૂપિયા વણ વપરાયેલા છે. વિધાનસભા ગૃહમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ડોક્ટર કિરીટ પટેલના પ્રશ્ન પર ગૃહમાં આ જવાબ રજૂ કરાયો. બનાસકાંઠાની વાત કરીએ તો ધાનેરામાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ યથાવત છે. કૈલાશનગર સોસાયટીમાં રખડતા આખલાઓ ચડ્યા છે યુદ્ધે. આખલાઓ બાખડતા રહીશોમાં ફફડાટ. ધાનેરામાં અનેકવાર આખલાના ત્રાસથી અકસ્માત થાય છે અને ધંધાદારીઓ પરેશાન થતા હોય છે. તો ધાનેરામાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ યથાવત છે. આપ જોઈ શકો છો કે રસ્તે ચાલતા જે રાહદારીઓ છે તેમને આ પ્રકારની જ્યારે ઘટનાઓ બને છે ત્યારે મુશ્કેલી નડતી હોય છે અને અનેક વખત દુર્ઘટના પણ સામે આવી ચૂકી છે. અનેક વખત ઢોરના આતંકનો સામનો લોકો કરી ચૂક્યા છે. ઘણા લોકો મોતને પણ ભેટી ચૂક્યા છે. રાજકોટના જસદણ બાયપાસ રોડ પર રખડતા પશુના કારણે દુર્ઘટના. આખલાઓએ બાઇક ચાલકને અડફેટે લીધો. ફંગોળાયેલ બાઇક પાલિકાના વાહન સાથે અથડાતા અકસ્માત સર્જાયો. બાઇક સવાર 2 યુવકોમાંથી એકનું મોત થયું છે, એક સારવાર હેઠળ છે. ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત બાઇક સવારને રાજકોટ ખસેડાયો છે. બોર્ડની વિદ્યાર્થીઓ માટે કાલથી શરૂ થશે હેલ્પલાઇન. ધોરણ 10 અને 12ના પરીક્ષાના પગલે હેલ્પલાઇન કાલથી માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની હેલ્પલાઇનનો પ્રારંભ થશે. ટોલ ફ્રી નંબર 180023355500 પરથી માર્ગદર્શન અપાશે. સવારે 10 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી માર્ગદર્શન વિદ્યાર્થીઓ લઈ શકશે.
અમદાવાદ શાહીબાગ પ્રેમવતી રેસ્ટોરન્ટની ઘટના છે, જ્યાં ખીચડીમાંથી જીવાત નીકળી છે. ખીચડીમાં જીવાત નીકળતા ગ્રાહક પણ આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગયા. ગ્રાહકે દુકાનદારને રજૂઆત કરી, ફરિયાદ કરી, પરંતુ સામે કોઈ જ જવાબ ન મળ્યો. ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતા સામે હવે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. શાહીબાગ સ્વામિનારાયણમાં આવેલી છે પ્રેમવતી રેસ્ટોરન્ટ. ગ્રાહકે સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ કર્યો છે. અંધાપા કાંડ પર હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી. એડવોકેટ જનરલનું હાઈકોર્ટમાં મોટું નિવેદન છે. ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટમાં થશે સુધારો અને તમામ હોસ્પિટલો માટે રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત થશે. અત્યાર સુધી 50 બેડની હોસ્પિટલ માટે રજીસ્ટ્રેશન હતું. મેડિકલ કેમ્પનું પણ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું હવે ફરજિયાત છે. ખેરાલુ નગરપાલિકા એક્શન મોડમાં છે. ખેરાલુમાં નગરપાલિકાની દબાણ હટાવવાની કામગીરી, દબાણકર્તાઓને નોટિસ આપ્યા બાદ કરાય છે કામગીરી. જકાતનાકા પાસે હાટડીયા વિસ્તારમાંથી દબાણ હટાવાયા. જે વિસ્તારોમાં શોભાયાત્રા પર પથ્થરમારો થયો હતો તે વિસ્તારમાં દબાણ હટાવવાની કામગીરી કરાય છે. ખેરાલુ નગરપાલિકા એક્શન મોડમાં આવી છે. ખેરાલુ નગરપાલિકા દ્વારા હાલમાં જે ખેરાલુ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવતા ગેરકાયદેસર જે વધારાના જે બાંધકામ કરવામાં આવ્યા છે તે તોડી પાડવાની જે કામગીરી હોય છે તે હાલમાં કરવામાં આવી રહી છે. તમે જોઈ શકો છો પાલિકા ટીમ સહિત જે પોલીસ તંત્ર હોય છે તે ઘટના સ્થળે પહોંચી ચૂક્યું છે અને જે વધારાના જે બાંધકામ કરવામાં આવ્યા છે તે તોડી પાડવાની જે કામગીરી હોય છે ચાલી રહી છે. તમે જોઈ શકો છો આ બુલડોઝર થકી હાલમાં જે વધારાના જે ઓટલા કરવામાં આવ્યા છે તેમજ વધારાના શેડ કરવામાં આવ્યા છે તેને તોડી પાડવાની જે કામગીરી હોય છે તે હાલમાં ચાલી રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે આ જે વિસ્તાર હોય છે તે વિસ્તારમાં જ થોડા દિવસો પહેલાં જ શોભાયાત્રા નીકળી હતી રામ ભગવાનની. તે રામયાત્રા શોભાયાત્રા દરમિયાન પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ આ જે કાર્યવાહી હોય છે તે હાલ કરવામાં આવી રહી છે. અંદાજિત 30 કરતાં જે વધુ હોય જે દુકાનો હોય છે, જે મિલકત ધારકો હોય છે તેમના ત્યાં હાલમાં જે કાર્યવાહી હોય છે કરવામાં આવી રહી છે. જેસીબી સહિત જે અન્ય સાધનો દ્વારા હાલમાં જે કાર્યવાહી હોય છે તે કરવામાં આવી રહી છે અને જે વધારાનું જે બાંધકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે તેને તોડી પાડવાની હાલમાં કામગીરી હાલમાં ખેરાલુ નગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ખેરાલુ. ખેરાલુ નગરપાલિકાના પંચમુખી મંદિરથી હાટડિયા સુધીનો વિસ્તાર હતો, જે અત્યારે આના રસ્તા પૈકીના જે દબાણો હતા એ દબાણો આપણે આજે દૂર કરેલ છે. અંદાજિત આપણે 32 મિલકતોને નોટિસ આપવામાં આવેલી અને તેમાંથી મોટાભાગના દબાણો આજે દૂર થઈ ગયા છે અને મોટાભાગના લોકોએ સ્વયંભૂ પોતાના દબાણો જાતે પણ અમુક વ્યક્તિઓએ પોતાના દૂર કરેલ છે. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ. વેલકમ મેડમ. પાટડી, અજીતગઢ અને ખારાગોડા તેમજ પીપળીના ભોકળામાંથી નર્મદાનું પાણી વેડફાઈને રણમાં ફરી વળે છે. આ વર્ષે પણ મોટા પ્રમાણમાં નર્મદાનું પાણી રણમાં ફરી વળતા અગરિયા દીઠ રૂપિયા 2 લાખથી વધુનું નુકસાન અગરિયાઓ જણાવી રહ્યા છે. આગામી માર્ચ મહિનામાં મીઠું તૈયાર થવાની અણી પર છે. તેવા સમયે જ અગરોમાં નર્મદાના પાણી ફરી વળતા અગરિયાઓની આશાઓ અને સપનાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છે. બનાસકાંઠા પંથકમાં કેનાલ સાબિત થઈ. બરબાદીની કેનાલ 25 ફૂટનું ગાબડું પડ્યું. બરબાદીના આ દ્રશ્યો છે બનાસકાંઠાના સરહદીય વિસ્તારના. પાકના સત્યાનાશનું કારણ છે કેનાલ, કેનાલ અને કેનાલ. આ પંથકમાં ખેડૂતો પગભર થાય તે માટે અહીં નર્મદાની કેનાલ તો નાખવામાં આવી છે, પરંતુ કેનાલના કામમાં એટલો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે કે એક દિવસ એવો નથી કે કેનાલમાં ભંગાણ ન થયું હોય. અધિકારીઓને કોન્ટ્રાક્ટરની મિલીભગતનો ભોગ ખેડૂતોને બનવું પડે છે. થરાદની કાસવી માઇનોર કેનાલ 2માં વારંવાર ગાબડા પડતા ખેડૂતોના ખેતરો તહેશ નહેશ થઈ ગયા. આ વખતે તો કેનાલમાં ભ્રષ્ટાચારનું 25 ફૂટ જેટલું ગાબડું પડતા પાક તો છોડો, ખેતરના હાલ બેહાલ થઈ ગયા. કેનાલની બાજુમાં રહેલા ખેતરમાં કેનાલનું પાણી ફરી વળતા જીરું, રાયડો, ઘઉંના ઊભા પાકને નુકસાન થયું. ખેડૂતોની મહેનત તણાઈ જતા રડવાનો વારો આવ્યો. હલકી ગુણવત્તાના કામને કારણે કેનાલોમાં વારંવાર ગાબડા પડતા હોવાના સ્થાનિક ખેડૂતોના આક્ષેપ સાથે રોષ ફેલાયો છે. રાધનપુર નર્મદા વિભાગની વધુ એક બેદરકારી સામે આવી. રાધનપુરના અગીચાણા ગામે નર્મદા વિભાગની અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન લીક થતા ખેતરમાં પાણી ભરાયા હતા. ખેતરોમાં પાણી ભરાતા 3 થી 4 વીઘા ખેતરમાં વાવેલા જીરુનો પાકને મોટું નુકસાન પહોંચ્યું. હલકી ગુણવત્તાવાળી પાઇપલાઇન નાખવાને કારણે પાઇપ તૂટવાની ઘટના બને છે. પાક નુકસાનનું સર્વે કરી વળતર આપવાની ખેડૂતોએ માંગ કરી છે. સુરતીઓ લગ્નમાં જાહેરમાં ફટાકડા ફૂટતી વખતે ધ્યાન રાખજો, નહીં તો ભરવો પડશે દંડ. એક વરરાજાને 5000નો ફટકાર્યો દંડ.
સુરતવાસીઓ લગ્નની મજામાં જોશમાં હોશ ન ખોઈ બેઠતા आदरपूर्वक धन्यवाद भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये 75वां गणतंत्र दिवस ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है और उस समय संविधान की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर राष्ट्रपति जी का भाषण उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी रहता है और उन्होंने अपने भाषण में भारत के आत्मविश्वास की बात कही है, भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास को प्रकट किया है और भारत के कोटि कोटि जनों का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से देश के सामने सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैं राष्ट्रपति जी के इस प्रेरक उद्बोधन के लिए और राष्ट्र को दिशा निर्देश के लिए और एक प्रकार से विकसित भारत के संकल्प को सामर्थ्य देने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चर्चा के दरमियान अनेक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे और चर्चा को समृद्ध करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया। इस चर्चा को समृद्ध करने के प्रयास करने वाले सभी आदरणीय साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना ये उनकी मजबूरी थी, उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही है उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते हैं ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते वो, और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सौराखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक कमांडो तो आ गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने आदरणीय सभापति जी, मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे, और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है, और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं, और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। आदरणीय सभापति जी, हमको बहुत सुनाया गया है, और हमने सुना है। लोकतंत्र में आपका कहने का अधिकार है, और हमारी सुनने की जिम्मेवारी है। और आज जो भी बातें हुई हैं, उसको मुझे देश के सामने रखनी चाहिए, और इसलिए मैं प्रयास करूंगा। आदरणीय सभापति जी, ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना, इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है, तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट,
हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी? पेशेंट खुद आगे क्या बोलूं? आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सुनने की ताकत भी खो चुके हैं, लेकिन मैं तो देश के सामने बात रखने के लिए जरूर कहूंगा। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, आवाज, जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घड़ना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने और भाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया, जिस कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को हिंसा, अलगाव और पिछड़ेपन में धकेल दिया, जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर के छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर, और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए, और ये कांग्रेस हमें यहाँ आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। वो
वो हमें सामाजिक न्याय ये पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, यहां एक शिकायत थी। और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी? देश क्यों नाराज हो गया? इतना गुस्सा देश को क्यों आया? आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है। खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में है। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों कहना चाहिए? जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है? मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं। सदस्यगण जानते हैं, ये कोटेशन है। सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है। ये कोट मैंने पढ़ा। ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा और खुद के कार्यकाल में कहा, ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था। आदरणीय सभापति जी, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं। देश में व्यापक गुस्सा है, पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था, ये उस समय ये भी मैंने नहीं करा, ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था, गली गली में आंदोलन चल रहे थे। अब मैं तीसरा कोट पढ़ूंगा। एक संशोधन की कुछ पंक्तियां हैं, इसको भी आप सुनिए। टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए। राशन की योजना में लीकेज होती है, जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है। इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे। सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं, उस पर शक होता है। ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री
उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। सुधार, बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी। और आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है। कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैं नहीं, दुनिया कहती फ्रेजाइल 5, पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले। हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए जाए। आदरणीय सभापति जी, हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। ये देश ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अनबिकमिंग कॉन्डक्ट, प्लीज कंटिन्यू। नो प्लीज प्लीज। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय। तो अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, ये तो मैं नहीं पूछूंगा। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता, पिनल कोड, आपने क्यों नहीं बदली? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे? आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर, ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने? कौन अंग्रेजों से इंस्पायर था? अब आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो हमारी सेनाओं के चिन्हों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब तक क्यों बने हुए थे? हम एक के बाद एक हटा रहे हैं। अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंडमान और निकोबार, इन द्वीप समूहों पर आज भी अंग्रेजी सत्ता के निशान क्यों लटके पड़े थे? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो ये देश के सेना के जवान देश के लिए मन मिटते रहे, लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक वॉर मेमोरियल तक आप बना नहीं पाए थे। क्यों नहीं बनाया? अगर आप अंग्रेजों से इंस्पायर्ड नहीं थे, प्रभावित नहीं थे, तो भारतीय भाषाओं को हीन भावना से क्यों देखा? स्थानीय भाषा में पढ़ाई के प्रति आप लोगों की बेरुखी क्यों थी? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने में आपको कौन रोकता था? आपको क्यों महसूस नहीं हुआ कि दुनिया में, आदरणीय सभापति जी,
मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि आप किस प्रभाव में काम करते थे और देश को सुनते, ये सारी बातें याद आने वाली है। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया और इस नैरेटिव का परिणाम क्या हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों मानने वाले लोगों को बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा, ढकियानों से मानने लगा गया और इस प्रकार से एक हमारे अतीत के प्रति अन्याय करने की नौबत आई है। अपनी मान्यताओं को गाली देते हैं, अपनी अच्छी परंपराओं को गाली देते हैं, तो आप प्रोग्रेसिव है। इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाने लगे देश में और उसका नेतृत्व कहां होता था ये दुनिया भली भांति जानती है। दूसरे देश से आयात करना, उसको गर्व का, और भारत की कोई चीज है तो दूसरे दर्जे की है, ये स्टेटस बना दिया गया था। ये स्टेटस सिंबल बाहर से आया, मेड इन फॉरेन स्टेटस बना दिया था। ये लोग आज भी वोकल फॉर लोकल बोलने से बच रहे हैं। मेरे देश के गरीबों के कल्याण का काम हो रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात उनके मुंह से नहीं निकलती है। आज मेक इन इंडिया कोई बोलता है तो उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। आदरणीय सभापति जी, देश ये सब देख चुका है और अब समझ भी चुका है और उसी का परिणाम आप भुगत भी रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विस्तार से चार सबसे बड़ी जातियों के विषय में हम सबको संबोधित किया था। युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता। हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक समान है, उनके सपने भी एक समान है और उसके समाधान अगर करने हैं तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन इन चारों वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही हैं और इसलिए उन्होंने बहुत ही उपयुक्त रूप से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है कि इन चार स्तंभों को मजबूत करिए, देश विकसित भारत की तरफ तेज गति से आगे बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, अगर हम 21वीं सदी में हैं, हम विकसित भारत के सपनों को इसी सदी में 2047 तक सिद्ध करना चाहते हैं तो 20वीं सदी की सोच नहीं चल सकती। 20वीं सदी का स्वार्थी एजेंडा, मैं और मेरा वाला जो खेल है ना, वो 21वीं सदी में देश को समृद्ध नहीं, विकसित भारत नहीं बना सकता है। कांग्रेस इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। आदरणीय सभापति जी, और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है, मेरे पास प्रमाण। और मैं प्रमाण के सिवाय मैं यहां कहने के लिए नहीं आया। और जब बातें वहां से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको। मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। एक बार और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को
इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे